जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मन को प्रणाम करुच्ची। अनेक जिनस आम घरे हठात हठात करी घटी थाए बा दुर्घटना घटी थाए आम ताको साधारण बोली भावी दो, किंतु यह पछरे रही ग्रह नक्षत्र प्रभाव बा ग्रहंकर स्थिति खराब रहिले आपण ऊपर तार प्रभाव पड़े। कुंडलिनी रे जदि ग्रह खराब रहुची आपणकर निश्चिंत ऊपर तार प्रभाव निश्चिंत भाव में पड़ो। तेणु तार मध्य प्रतिकार अनेक शास्त्र बा ज्योतिष शास्त्र दि जाए। तो आपण मान को कहबू आज गोटे सुंदर वीडियो रे जदि आपण घर इलेक्ट्रोनिक जिनस बारंबार खराब हो जाउछि, जेमिति के टीवी फ्रिज आपणकर ग्राइंडर एगुड़िक सब खराब हो जाउछि बिना कोनोसी आपण देखिबे कारण नाही। फैनटा आपण लगो लगो हठात पड़ी जिबा, तापर ग्राइंडर पड़ी जाउछि, हठात टीवी चलुनी, एमती इलेक्ट्रोनिक खराब आपण तो साधारण भाव में भावी नियंती। हाँ निश्चिंत ये तो इलेक्ट्रोनिक जिनस निश्चिंत खराब हम, एटा गोटे साधारण कथा, किंतु आपण जानी रखंतु यह पछरे रही ग्रहर दोष। भक्त बंधु आपणकर जदि कुंडलिनी रे आपणकर राहु खराब चली तो निश्चिंत भाव में राहु खराब स्थिति रहिले ये जिनस घटी थाए। इलेक्ट्रोनिक जिनस जमी बल्ब बारंबार फ्यूज हो, ट्यूब लाइट फ्यूज हो, बारंबार ये घटना आपण घरे देखा मिलती। हठात आप देखिथे किसी नथिबा बैटेरी फाटिबा बेले बेले जनक जन घरे देखा जाए। आ कौन जगार इलेक्ट्रोनिक जिनस पोड़ी जाए, मोबाइलटा पोड़ी जाए, एमती मोबाइलटा देखुथे हठात देखला बेलू कौन खराब हो। तो एमती यह राहुंकर प्रभाव बोली कहुए। तो किपर आज राहुंकर प्रभाव आपण मुक्ति पाइबे वीडियो को शेष पर्यंत देखु। भक्त बंधु आपन को यह सूचना नुहे बरम आग को दुर्घटना आपण सहित किसी घटी पारे ये कथार जानतु। बारंबार कौन इलेक्ट्रोनिक जिनस खराब होगा बा आज यहाँ खराब हेले काली सेटा खराब होगा जानवे आपणकर निश्चिंत भाव में किसी ग्रहर प्रभाव रोचे। आपण आनिथिबा गाड़ी जदि आपणकर खराब रही जाउछि बारंबार आपको सजाड़े पड़ी, यह द्वारा आपण जानतु राहुर बहुत किसी प्रभाव रही। बेले बेले नुआ गाड़ी आपण आनिथिबे देखला तार प्रोब्लेम बाहरुछि, आपण एबे सजाड़ी आनिथिबे एमिति भी किसी घटना आपण जीवन में घटी एबे सजाड़ी आनिथिबे पुणी देखला खराब हो गलानी, यह राहुर प्रभाव बोले विचार कर। तो आज आपन को कहबू तो आपण केमिति राहुर स्थिति आपणकर ठीक रहिबो। आपण मन रखि थांतु अचलंती पैसा को आपण आनी कौन करिवे ना आपण टिके गंगा जल रे ताको धोई देई आ ता ऊपर कौन करिवे ना आपण पानी रे ताको बहंता पानी रे आपण भसई दियंतु प्रथमत। आउ द्वितीय आपण मन रखि थांतु द्वार रे आपणकर घरर जो एंट्री द्वार रही निश्चिंत लाल रंगर स्वास्तिक को आपण स्वास्तिक आंकी दियंतु। भक्त बंधु लाल रंगर स्वस्तिक आंकिले यह घर में आपणकर नकारात्मक शक्तिर प्रभाव को दूर करने सहित राहुर स्थिति को ठीक करें। घर दुई पाखरे आपण स्वस्तिक चिन्ह अंकन निश्चिंत भाव में करंतु। नाली रंगर कले सबुठु भल बोली विचार करा जाउछि। तेणु घरे केबे भी अलिया आवर्जना करंतु नाही। बहुत लोक माने घर अलिया आवर्जना आउ से माने घर ओळेबा को भल पाती ना। घरे जो लोक मैंने आसन धरी घर भितर बहुत लोकंर खराब अभ्यास घर भितर ही गोड़ झाड़े बसी थे गोड़ हलाउे ये सब खराब प्रभाव आपणकर घर उपर ही पड़ी था। तेणु बसवा जगार के गोड़ हलांतु ना। आ बहुत लोक मैंने अच्छा से माने कौन करती ना पार्टीटा को पार्टी आपणकर सी बसी थे नखटी को आप निजे निजे पूरी होते कामुड़े नख। तेणु यह गोटे घर खराब प्रभाव बा ग्रह नक्षत्र खराब प्रभाव आपण हाथटा को बारंबार अईठा करंतु नाही। तो तेणु घरर अलिया आवर्जना को आप निश्चिंत भाव में परिष्कार करंतु। ता सहित आप मन रखि थांतु प्रतिदिन आपण तुलसी पत्र दुई पाखुड़ा निश्चिंत भाव में खाआंतु। ता सहित प्रतिदिन आप चंदन जदि मुंडे लगाउछंती यह द्वारा राहुर प्रभाव आपनकर कम रहिबो। आ जेकोसी इलेक्ट्रोनिक जिनस आनछंती ता धरे टिके चंदन टिके हळदी आपण लगे दियंतु। मन रखि थांतु चंदन हळदी आपण नुआ जिनस यूज करबा पूर्व आपण निश्चिंत भाव में ता धरे लगे दियंतु। भक्त बंधु आ ता सहित आपण किछि पैसा जदि राहु आपणकर खराब रही मासक आपण किछि पैसा दरिद्र नारायण सेवा निश्चिंत भाव में दियंतु। असहाय को आपण साहाय्य निश्चिंत भाव में करंतु। कौन रोगी को आपण दियंतु। कौन कुष्ठ रोगी जब देखुंत आपण मान परिबा किछि दान दियंतु। यह द्वारा राहुर प्रभाव आपन कमी कमी जीव। देखिए गोटे मास भीतर आपंकर ठीक आसी जाउछि। धनर अभाव थिले देखिए आपन ठीक हो जाउछि। एभली बारंबार घटना घटिले आगु को तार संकेत दुर्घटना दिए। तेणु से आप निश्चिंत भाव में प्रतिकार करंतु। प्रतिकार को आउ थे कही दउछु आपण निश्चिंत भाव में मस्तक आपण कौन करंतु ना तिलक बा आपण चंदन लगांतु। नहेले आपण
ଘରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଅଚଳନ୍ତି ପଇସା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଇସା ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଧୋଇ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଲେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ପଡ଼ିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତୋର ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କି କରିପାରିବେ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଛୋଟିଆ କଥାଟି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳନ୍ତି ଧରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର କରିବା ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ରାତିରେ ହରି କଥା କହି ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମିଳେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ କିଛି ସେବା କରୁ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଅର୍ଥ ରାଶି ଏବେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଯେ କିଛି କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଦାନ ଆପଣମାନେ ବି ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ମାଆ ମାନେ ଶୀତ ରାତିରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗେଇ ଶୋଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ଷା ହୋଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରକୃତ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କମଳ ଦେଲୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମଳ ଦେଲୁ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଅର୍ଥରାଶି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଦାନ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଦାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଦିନା ଦିନେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଯଦି କାହାର ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିଲା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ରଖିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ପାଆନ୍ତିନି କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି କିଣା ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କମଳ ବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କେହି ଯଦି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଦାନ ରାଶି ପଠାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଠାଇ ପାରିବେ ସେବା ରାଶି।